Mga partners, wara Bangsamoro disgustaw con el posisyon di Pinoy acerca na mamasapano. Na-report di Eli Dumabok. Report del Pueblo. Desgustado el grupo Suara Bangsamoro con el personal reacción del presidente Noynoy Aquino acerca con el hugas kamay de na investigación del sangrino encuentro dentro con el personaje del PNP Special Action Force y Moro Islamic Liberation Front na Mama Sapano Maguindanao, donde 44 ya sale muerto al lado del gobierno. Asigon con Amira Lidasan, el portavoz del Suara Bangsamoro, durante el día corto programa que hace na un hotel na centro del pueblo, kay desde antes pa, ni uno caso no ay pwede resolver el presente administrasyon. Dapat lamang na panagutin si Presidente Aquino sa kanyang responsibilidad doon sa nangyaring insidente sa Mama Sapano. 2 times o 3 times natin narinig na naghugas kamay siya sa kanyang mga public speech. At ngayon nakita na hindi na talaga maitatago yung kanyang culpability. Pero ang iniintay natin, ang recommendation coming from the 2 reports, pati yung sa Senate report, na magre-recommend na bukod kay Napenas na gagawin nilang Polgay at saka si Purisima ay yung mga katulad ni Presidente Aquino ay managot din doon sa kanyang naging involvement, kapabayaan. Aumento pa, dilidasan kay irresponsable el presente administrasyon Aquino, rason si porque hindi taparal mga problema kita enfrenta el mayorya del mga Pilipino. Eli Dumabok, E105.9 News FM, imidya mo. Report del Pueblo.